order mo, girlash? Girlash! Ano niya na Alam ni Kwa, ni Jaja. Mocha. Sigaw mo, Long. Spanish latte. Banish. Sigaw mo. Spanish matcha. Matcha. Ay, Spanish latte. Kung ano, Banish latte. Nyata mo, Bo. Caramel macchiato. Marimel chocoyato. Kaya nagiduwa. Nyarata mat. Kin-order na kita. Siya dato'y Biscoff. Biscoff latte. Biscop. Dato is, ano? Scoop. Spanish latte. Spanish latte. Salt latte. Ay, salt latte. Ito yung bagay ni Jaja ne. Yan naman. Ay, Jaja, kami. Ice latte lang kano. Ice latte lang kano, Jaja. Anya kaya na sa unja latte? Alam ko, mixture. Hiwarin nyo ang bagay no Neymas. Neymas? Lati ka na. Neymas? Neymas? It's na. Ah, korang kan samit na girlash. Api ka sila magkape? Wala kang kape nga talaga. Kape lang ka rin. Kape talagang tinanayunan. Neymas, Jay. Pagkurang sa mitna. Oy, nagado ti mangga. Ay, Scoopy lang. Pagkurang sa